Kwezi watukufu wana Nyamarea ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo nserenga mrongonu vani na humia Mungu riske waunra haku. Mana ilazimu ribainishe masuala ya kao yauri ya staha ya midziwa majavi, ya midziwa marumbu, ya dagwa, ile risambilwa zikweli harma problemu ijiru Komori. Watukufu kwezi morde namna mwishi wao waliomba wasijua na wao walioikao ambane kawai ikia au wasujoikia ishanshi ya uka zi media au ya ma autorite waishisiwa shamaore unde Dominique Voine na ya majourno yalio maore waarifuka umufti watu wa Komori anakiliha sibabu coronavirus. Nisiprecise mba harma luha shimanga voyage nshongola conditionnel iyo tide ntongo ya romilwa iyo certitude warongo wao mba wao wa convaincu mba mufti afu sibabu corona de ya mveleha kiama tonge handa ntsa rongo tongo nzime lazima rielewana kavasi mwanadamu alio ambalso alalini kalisi mwenkiete harma ikomor badna ikade wantu walio harma yezi ya komor dil swala local so enkiete vojana tuono msaidie a publier ambane waporte plainte wataha wajue ambazini zilawa havi zisendra havi mtu atoa dossier mtu afanya au adha kadha yo haki yakakula mtu ikao wo en droit c'est-à-dire mtu ikao ana mtu wahe aliomba s'estime ba vie privée yahe idevoalewa harma vahanu vlo machine ti sharia yo haki yahe mtu wo wa hondra en rapporte plainte donc oui famille ya mufti na isirikali ya Komori na hikawa stahawa porte plainte yo haki yao wa porte plainte beva onsan diseso ala moja musporte plainte de Komori au musporte plainte de Faransa mana na hikawa infraction ikao de agir la transmission ya imagerie harmaha ziza shuto bibu yo tongo ikao yo fanyishiha ta Faransa vani l'hôpital nyengi zo fanya zi transmission zao wafanya radio wavele harma l'hôpital vahan vangina wa demander avis ya médecin vahan hone ka wo collaborateur wao au mnyawe collègue wa Julien nao a éclairer avis harma ntongo enilio vani jusque là va au pas problème nahika va praticien Komor au va technicien va manipulateur de radio ikao afanya démarche yo aivele hamaore au aivele arsiju vani avele wana mtu yavele sheze wayo de karserongo alidina mana pour l'instant iyo problem zao ilazimu rijue bakavasi halatu harama mkabala wovavo intongoyo yo hufanyishiha harama inamna hiyo fa imma nahika risikubali mana tuono wantu watawara leze ambane va secret médical iyo c'est vrai nahika va shawiri la secret médical ya lazimu porte wa plainte de uvandre wa maoreho ifanya jeje tay information yikao mkamvolo ayo mwambilo ayo au mwijua harma zinzia zini hijipara harma zimedia na zikadunga na zadunga vaude vanu rilazimu wasi wa Komori rijue amba vaude vanu malazimu mporte i plainte nyama mkabala wavavo be lazimu wa Komori mielewe ntongo moja wantu wako fanya declaration yo madame Voine unu docteur unu médecin réanimatori unu sénatori aparoka senatrici una paroka député unu ancien ministre unu dhamana arudi konferensini aifanya inkadiso swala ambarikia mamufti kadha waida waambia ma journaliste ba mufti wa Komor ça veut dire ntongo aijua ajambia mantongo ninjo irongo wao nisijo irongoa na huyo inana itojoe kena repercussion za siasa au za shulimengu mana ça reste une éminence wa daula Komor arongo ntongo ini bimana ilazimu rjanlie rielewe mawantoka ko irongoa tu mana wala la washe wadu warongoa wairongoa mana wajambia amba wana certitude wairongoa mana wajambia amba mkini waona jau hii problem za secret medical hizo wazitolia wajua amba ilazimu wazorongoe au kalazimu wazorongoa nsanji buntongo moja harmal suala le secret medical le secret medical en France c'est la loi de 4 mars 2002. Et cette loi dit clairement ambaka kula mwanadamu ikao angiarma mihono ya mtu atabibu au mtu afanya uhazarma l'hôpitali au mtu ikaomba ana prise en charge ya mtu ambilwa au aruhusulo na sharia abaye hanywe abaye matsoyahe abaye makiyoyahe harmaka kula ntongo ikaomba aiwono vale asito mwenze pour le respect et vie privée ya umuntu
Faima denir torongo halua shimanga sauf dans des cas d'exception, dérogation d'exception. Zi dérogation d'exception sont des ivi. Zi précise clairement en banahika si c'est pour préserver l'ordre public ou pour protéger la santé publique. Ni si jambia wa mika ici. Amba madame voine déclaration yahe airongoa ilazimu ikembe déclaration yo ici jifonde harma hutsaha wa respecter i secret médicali harma hukambane wao de harma hu protéger santé publique pour une raison très simple. Arudi tout de suite harma intervention à l'EDA amba on s'interroge sur la façon dont ce patient a été pris en charge et aussi le déroulement de ses obsèques. Ce qui veut dire bah vavo wasi jambia ambane à partir du moment wajuao ambane mtunur ka informe ya madhamana ya Komori ruambie ntongo nene ruona stongo zile namna ziro. Donc là wangia en droit ya hukambane pour protéger la santé publique wa toujours fanya déclaration tsisingi ya vavo zadunga kava ma ministre Komori au madhamana ui ahli famille ya mufti wasawa porte plainte ilazimu wa porte plainte yo problème yao wa porte plainte wambilwa wana haki au kawasina haki iyo droit yao mtu porte plainte kesa ngisamba vavo na haki de yo haki yao wa porte plainte na minto encourager d'ailleurs nso jomambiani yo vavo mengoni mas démarches kao de nisfanya wa hautahar jouer haki entongo invani ti disa entru kao est-ce que mto porte plainte au kam mto porte plainte le alalo lazima jouer de wasileo intongo irshuhulisha wasi wa Komori leo analinir lovani c'est huju amba mufti secret professionnel secret ya médicalia istehi woka stehiwa sahar jouer mba madhamana Komori madame voine arongo mba informe wa huka mba wade amba mufti wa Komori afu hawade wa corona sahavu la wedhamana mkomori ahime afanye demandi officielle de harama sujet yo vavo amba mwambilwa de mwarua zi maringa riski ya huka mwangamize wa Komori aune kamrongo mba uo mnafiki kamwambiani na muhime va mfanye déclaration officielle mrongo wemba kamwambilwa wakati wo waswasalia ritongia en contact na wao ruambie ambane fangilwa dementi officielle ne kava elema zangina zijao zijue zije manantini vozi jimwa tiri agence régionale de la santé ya Mayotte ti demande niveau là au responsable de communication yao on m'a passé bweni arongolao madame Mano Badouin ti hadis na wa telefoni ti mwambia mane wami blogger mkomori ikao ti jangaje harma ntongo za utaha nisaidie ikweli ne verite harma intiatu ni stahanu udise masuala ya lekiana na nyafati ya mufti anambia d'accord renga email yangu tiani unangishie timwangishia libarualo betkasi lerana konveleshe dia yo ikain viriston bavalele irka jima ya mtana donc mkin hukan parel jawabulahe de meson fumorar fa imma lazima wa Komori mjue ya masuala na mdisa yo suala la handra mrongo wa ambaneva autorité ya Komoro wa informewa quand ils ont été informés et canal ya autorité de hivi wo ministre deni yo départementini yo service intini lo suala la handra li suala la vili mrongo wamba Komori va corona be comme si jomba ya nyengi au kesi nyengi. J'ai posé la question à quand date la certitude ya hukamba agence régionale de santé wa convaincu va corona Komori. Est-ce que c'est lié na dossier ya mufti Maipara ou vous savez déjà ambavka corona Komori en référence tu posez le soala amba tiju amba fangilo réunion à l'ambassade de France à l'issue erenie yo comme vous constatez ambavka wantu wakalawa wapashi harmas vacances waenda harma zone à risque notamment Faransa na Vangina ivrengwa décision ya hubaya école Henri Matisse. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation de ya Javavo i corona yo msure monter à partir de datio au de hadisi ya muftiin lilos ala langina ti profite timtsana masala maili amba makati corona yaka ya déclaré wa Mayoti vakazi kambili zile vavahido 300 personnes wakovelo hanzuani alors que vous savez très bien que va corona Mayoti. Est-ce que wanyu agence de la santé ya Maore préfet akamwambiani amlin shawiri de mwakubali mais lazima ontoa velo Komori malgré le risque que peut encourir l'état comorien armal ala lovavo timdisa masuala yayo linrao ya majabu yao tirudi harma démarche yangu amkaisi timangishia officiellement Dr Ada à l'issue ya communiqué ya Heikao de Aitoa akofanya démenti
ni mwambie na mwambia mana une démarche officielle parce que i observation ton baoyo ni toi partager na wantu ikawo dunga wo harma zimbwana zini ni wambie zo warongoa ni wambie na masuala na hudisa yo tonge ya handa timdisa Dr. Ada wantu wo wailira sasa para bajabu yao bensi alindra mana tuwambia ambana naika kavasima jawabu nitoko oblige njenjo ni mwambieni amba tuwadisa wantu wo beka wasuwete wajibu yo droit yao yo haki yao timdisa Dr. Ada suala vozi arambia amba mufti il se savait condamné pour des raisons za santé zahe azijuao timwambia bane elema hiyo n'apporte pas le démenti scientifique ya suala la mufti pour une raison très simple wantu ikawo de wafa hunu sababu corona au dualo na complications zero wo wantu ikawo wana maradi maziro yao yangina et puis le corona vient précipiter leur départ donc wo hurongo ma mufti akojijua bani mtujoka na problème za santé zero sisi jua problème za mufti akanazo mtujoka na problème za santé zero b kaisuhu lazimu ya kaisange sa ukamba waikana problème de santé zero vavona ka ufu vavo ile ntongo ile kamdo ya huwa tujoka na wade mziro na afu sababu gari la mrema tujoka na wade mziro wangina na afu sababu infection ntongo yangina ya mvele ya kiama donc scientifiquement lisalalo kalajibiha harma idementi ya ada tirudi timdisana ada tongo moja est-ce que wawe en tant que médecin wa mufti est-ce que wawe de prescriptori wazi analizi au za examen za imagerie za kufanyilwa zaendra harma ikabineni tatizo za tsongesa zaendra zalawa za kwendra maore na ikade wawe nsahan jouer bana i retour et conclusion yo ya kolawa oho irongo mbavuka corona est-ce que tu as été informé amba mprunu voix suspicion ya ukambane mayoti wa poser diagnostic ya corona oui ou non et quand yayo masala muhimu ikawo wa Komori lazima riajue maana ile masala ya rishtiali shizao wasi wa Komori si na kama autorité waka informé wa est-ce que en tant que médecin il était au courant oui ou non yeye masala légitime la lazima wasi ridisana nayo hiyo de mana nsana bia ma journaliste ya Komori ambalo ala yali muhimu malazimu mdomo ya dise de yayo de masala malazimu mdomo ya dise beti humdunga azali mwende nzuani mwende majue mba atoa maski ngavi au ngavi na mengoni mwa ujinga mtonswami hii mana tisipara expression ngina d'ailleurs vojana vantu warambiari tirongwari les idiots qui nous gouvernent wasona mbavao tilihidza nsana mbia wantu nongomana shizungu waibue dictionnaire mana idiot wo mtu ikao c'est une personne qui manque d'intelligence et de bon sens. Donc c'est exactement l'incarnation parfaite de ce qui se passe au Comores na madama nani ya zinchongozini zikao doenda unazo. Na ikawa mtu adailia oyezini ajambio mba na vocabulaire yangina yi correspondait une définition yo ikao denaito wavavo atojo anbe yomana wamijwa 26 synonymes za idiot. Wana zangina matatusubu tunazurumia mana stofana mbazo naza. Sazurumia na ikana angina aiwona mba yo hayo njema base correspondait une définition ilazimu anbeyo ile rejouer erkubalia nayo. Maintenant wa Komori na tutani mjidel ma masala yetu ya disa ilazimu ivorjo rejouer ntongo zangina resambilo wa Komori makavas corona et d'ailleurs timdisa ada harmal barua amba nahika ilera ma informé wa pourquoi nahika information ni imparani kama procédé harma testi umshunu ile mwajua ma écarter hypothèse oui ou non parce que il semblerait selon une autre information ni lionayo avec il y a Tobibu Nilonayo. Anambiomana, le problème c'est qu'il y a eu une interprétation ya fanchia harma l'hôpital Indribavu ya Dar Salama. Ikao wantwa lokomoro wa wambia mbasiri sifikiri mba hiyo metastasi ya otongo kadha de ya touche na zipumo. Wao wa confirmea. Ambaristu mba de ntongo ni mwirongo wa Jauvani. Bema yoti wa informé amba yini problème ni corona. Donc j'ai eu un médecin anambia mane na hiyo de logique ya mwanadamu makatuto kona avimbili ile mba imoja itoshwe ke potentiellement dangereux na imoja itoshwe ke mba isuwe carte hypothèse intongo muhimu lazima uirenge ilazimu urenge les mesures za éviter le drame c'est-à-dire le principe de précaution dia ko lazimu exercer wana wa dhamana wa Komori makatumambilo na avia ma médecin ambaristu mba une corona au une coronaire na certitude ya kulazimu très vite ikema mesures zirengwa za protection ya madiho ya mufti ya fanyulwa dans le strict minimum
na wantu ikawodu wanro jisti hali haona waye na ikaistishi hali hana waye au wanro sifanyo denam lazim sifanyie zifanyilo selon les procédures pour ne pas aller exposer des personnes harma uwade au harma maradi yakao risituhumu ya toujours kama zoti kweli mufti kasanayo bene karjarambilo maner karenge mesure za protection rijambe marfama dihoya mufti namna vokori tumu mbamkini mufti anakilia sababu corona berjar para makana kilia sababu corona après njinde ri perdeu waswa komor ne kama dihoya eneyo ya paro na 20 personnes wa mtia mufti beja ijiri modelio no tihaki thumma tihaki mo exposé wa komori harma risque ika aussi ce risque est avéré vous êtes des irresponsables de la tête aux pieds zavili tamakati lomba polémique ya vavo. Comment se fait-il que Mousfanya msafara mshuke nzuani mlawa mamo fa conférence zanyu wanyu wezenti ziri un peu séparé les momos kanzuani msana mahiremana mihono mwaifanya halini mwahingia na antu na wando etc. Vanunu ujinga ntini unu labantini unu kungufi ntini wana damu ikawo vous êtes des irresponsables leo mambila mamustumu la mavawa de komori wanyu msiki harma deni yanyu bakavasu wa de komori mais au moins na murenge mesures za précaution mujambie mu lancer des hadisi kwa mzunguwe vanu vala zimu mzunguwe mwambilo mbavustumu lontongo mangalie vanu mutuhumu mwanse humete zi mesures za barrière mutuhumu na hangalia ba nchini de ijirevele ovandreo muyelewa msambia ndo bakavasi corona komor van kavasi corona komor ne kaka mafanya testi kafutoka corona komor kavasi tamtu moja komori alio na température komor kavasi tamtu moja komori alio na problème respiratoire kavasi tamtu moja komori alio na problème za douleur musculaire kavasi tamtu moja komori alio na perte de goût zin tongoska wasiro zinshi arma zihoma nziro kaunazo et que il faut comprendre une chose zi dengi zantrambo zomlo nazo ho murongo mazin dengi ya uti dengi baishazo dengi et d'ailleurs je félicite certains médecins qui commencent à publier arma zi réseaux ambas dengi nziro zinirlo nazo hunu tant qu'on n'a pas fait des tests de corona, car toujours ra écarté hypothèse de corona parce qu'on peut avoir co-infection harmanton gumbili ou toujours qu'il y a dengue ou qu'il y a corona ou toujours ou ce qui m'a rivani on repart on a dengue aha va on a dengue ça veut dire tosho toujours kana tonge ngina hewa anyu namba uhe thumma namba uhe kisha namba uhe ntonge ngina ntaoni rongo we rambilo bakavasi va problème komori kavasi dengue kavasi problème komori Lewoini va médecin va un représentant wa omesi ikao akovahidziwa sababu problème respiratoire anda rengo na utabibu mwenzeo ho vanu vangina yo kashti alishidza wantu yo kashti alishidza wantu kavasi ntongo komori la datu kavuntongo hunu kavasi ntongo madhamana kasna ntongo lazima washuke wa hivane mihono aeroport wa ifanya cinema na zitine etc. Et puis zangina vozi haiba na vavo j'apporte mon soutien à Mshangama et son équipe. Wafanya haziao, c'est-à-dire ils nous ont informés. Le reste, na zinchambo, na ujara, ou toujours la wana nantwangina, yo kesim regarder haiba. Il fait son travail et que je leur apporte mon soutien. Wa uhura ledza bavanchon kada ya jiri kada kada. Si soma communiqué à publier wa komor kwezi na mavama na serikali. Wange samba mtuo manakarengwa el maarufu va kufanywa désinfection. Et là, je vais poser la question à Komor Kwezi. Le Mufti, selon mes informations lionazo, le Mufti était Harma l'Optali El Maroufou. Ce problème, on confirmer, on va avoir problème de métastase à poumon. Ou vous avez problème de corona, mais dans tous les cas, ces problèmes sont si pires que me conduisait Mufti, il était intubé et ventilé à El Marouf. Donc, vous êtes zifanyishia el maarufu morde namna zifanyishiao za watu ikao wa harma wade unulu hunu nsandrongowe être entubé ou être ventilé ne veut pas dire mbavavo una corona au kusina corona b déjà harma hali ne namna yo de namna za jiro maintenant ala langina de lini mufti afulo witi i problème haiba revelewa le 15 na inde le 15 de suku ya Bruno Minasi a publié à Mayoti ma mufti afwa corona. Tout de suite après, ce journal dit il est maroufu kawasi joua wa rengamtron prise en charge mana wasfanya désinfection en chini. Ne kamusfanya désinfection wasorojo maklavo hela wamtu l'hôpitali. Valala wa harmoli lu levalka afuka tolo à l'hôpital basrega dagoni. Il service hygiène à l'hôpitali wa ni ma technicien de wa nettoyage
wongia wa desinfecter ona maidsonya wa desinfecter inyumba ile na zinongo zile ikomo ile relève lindo mtongina na ka lancer wa désinfection kao taibali dama ka toujours barengo mtu prise en charge El Maroufou. Ça veut dire que les responsables d'El Maroufou watike makatwa ki information ya huka ba mufti afuha corona va wajame lazimu wa désinfecter totalement l'hôpital El Maroufou. Les journalistes comoriens, c'est là où on veut. Arsaharim pareni de harma niveau yo vavo de rejouer zintongos kao des ajiri harma mkabala wo wa zintongos ajiri vavo. Risige rambilo malambe raeleze wa mavusong la désinfection ka fangilo le 8 le 9 le 10 le 11 le 12 be fangilo le 15 ile useti wa ya maore awi certitude ya to le maore aba mufti wa Komori afu sababu corona iyo de suku grand nettoyage nas désinfection za lazimu zifangilo harma l'hôpital El Maroufou. Au nom de quoi? Expliquez-nous zajiri nchini taili yombe suku ni kafto va recevoir wa mtu yeyo de masuala riyatsa hao murambie yo bekarisa masuala hujo aleze wamba kavasi corona Komori kavasi kadha kadha mana karis fanya testi mana karis fanya kadha mana karis fanya kadha ntongo yangina murambia vozi mamna 34 liza reanimation nsaha mura aleze mamana nchini l'hôpital karwasu li jaradelo makarishinda rarenga mtu moja en prise en charge mana risfanya nettoyage ris désinfecter va mna maulidi mangavi na mura aleze hadisi rielewe na vani na mke na mtu en cohérence zitongo muzurongo vojana na leo be wasosalia wa Komori je shamusha mara ama shangu shamusha mara mamfanya histoire tout le temps que j'ai passé à la fac c'était d'entretenir ihuka mansidale ile yarongo la vojana donc mwa ndofikiri mama hirongo usangari na tongoza mavinro vojana vale mfikiri mardala zile makazi rongo vojana donc uri continue tu mahirambia mafitia malambe na rielewe mjue muelewe barsi mvulishen na humangaliani karsi mwambiani ba mufti rena certitude ba afuha corona ou kafa corona bima katika o information itolo avec le degré de certitude yatolo na dhamana ya kolazimu très vite i principe ya précaution de i présider zishwazanyu beti de ujinga wa hurangesa mbele lazimu urangeswa mbazali ya shuka nzwani kasikia maski avingina javila wantu la groupe ya wantu waliombana kawavenze roza wala kawavenze za nyawe wapashie washuke waendre wanre wasito wa maski wa hivantu majoji protéger na wawo utakawasi kawaji protéger au kawasirenga mesure zoko yonsi. Ça m'a fait penser aya ya Qur'an na paruiki katinaka shonimba kama thalul himaro ya hamilul asfara mfano wa mpunda ya tihazio aba waherenga mpunda wiri hazio i connaissance zilio harma issues levale zoka zimfai kana shughuli na uzuzila zitihatu wantu wani wavingi maski wasondova zo wantu wanraji hafadhi bewo kasi jihafadhi. Donc oui ayayo ivojana ti maizi fetima ewa inde mana ayele van vomana damojo huvolo shunshilo mashtomfai be ashti hatu mengoni aloshveli havanu kashamfai be bas wasendelia zintiaki ma journaliste mle Komor na mtafadhali thumma na mtafadhali na mdise de masuala ya intéressé wasma comorien na mdise de masuala ya intéressé wasma comorien. Oui ou non les autorités comoriennes ont été informées par les autorités maoraises ba mufti afuha corona. Information ni wavolo elini ivo wavolo yo pourquoi ils n'ont pas pris les mesures zahura favi wasma comorien be wakensi wajambia mailazimu wajame bana namjue ishewosha mufti na ulibovu wa hena ujamalulaili wa hena zotongo pia na hika mufti mpara certitude au mwambilo amba mufti afuha corona mujambia amba vao musfanya stara ya ukamba kamuta ya kamba mtu mtukufunu wode wa mua jusqu'au point de nous exposer au danger insi ya Komorion zima. Donc là il azimwike bana harma imeda ya ujinga lazimwitolo harma ulimengu kavura hana wanyu harma meriti mwalazimu mvolo ayo mana mwanadamu mtujambe maha bivu tongoli rambilo yo na rongoma mkini labda tidi hali bina rzunguenzia rivite rfangina mnavoko baisha jeli mfumakubali mamta mufti wa mondo dziwa adiwa na 1000 personnes matorenga tasmaski za jakma mus distribuer wantu rapia harma ya madiwa ya mufti au moins matoka mamuri murenge mesure ya précaution au mwandro mais non rien mfanya halimu ono maslaha muendelea inamna msahao muendelee mfanya zomkao makota mfanya etc. Donc ile masuala la kutaria 17 vanta upara mfumo raru kabili na hika tipara majawabu ya ma médecin na wantu wao nsojo talazuzi na wanyuvani ne kata ya para nso publier mabarua ikao de rakara wa veleshezia out paras avision bakasi njibu nso publier par respect na wanyikao de munangali yao na himwambia matongoini démarche nri fanya na zadunga
Vwa barua likao langi wana mwananya arpiblier huka mbartojua wasi ril rengese une lettre type na adresse za maili zavo vavo mtu alvelehe vahanu lazimu lvelewa harma omesi na vangina na vangina riwambie hukamba lazimu warhubiri par na solution au vizidishwa pression ile test sifangilwa komori ile joueur hafadhi ahli za tur hafadhi tawashinga no atawar dhulumu wa hafadhi henaja maana watu ne lazimu ruha hafadhi maana vani vajara de kao wa imezimba mtunu aharma ujinga ta au point de se faire du mal il lazimu wasosa le roi saidie beva watu waonaja wana problem zinto bianjini iliomba haraharmansi iliomba rambilo mba he thumma ala hala kisha ala hala ristumu mba mtu kadhawo afuha wa de kadha rina certitude besha kamsa mini wantu wao be lazimu mrenge mesures za précaution les jours mur hafadhu be musike ba tongo mushti alishizanu wanyu de hukamba ne mtu wanyu nu kamta kamba vrna corona komori hey wasonju ikawa rofa hashka kulikomori rofa hawa de mtiti vanita harma context tasuri mamwezi mgomwangi azikadri na skudura za skumtrafao harmas parametres za calcul wepa wetene parametre kama nekaye mkomori lazima afe hando ngongatiti tuwe malambe ivo lo maskarna choko shonsi arma insio jamvingi usera na ujara mustanga nao na hu tumpizia wantu mashaka mungu na janisti isi toparoka mbarnayo yo de duan rimia wikemba yo fo salerti au kadha be na muhime mfanye mana wamini salane jizisa ulo dhamana mwansi ndiba vur faransa makatito kao ajipermete asilanse information reile ilazimu mtu ajue ambavavo yo information kao waye ajambi ambavandra wasulivani rwasuli harmajara de kao amba rwasuli harmajara de kao waye ayelewa ambane ana degré ya certitude ni babu halisi be muyelewa ba tide namna yo tasleo rwasuli vani kariji jimbarafi au ranyama vavo nisizia vavo mana zi telefoni isandasa u décharger wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.